बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दो आयत रह गई थी, वहां से शुरू करते हैं। 81 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ अखाफु मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्यों डरूं। कैफ़ अखाफु मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह। मैं तुम्हारे झूठे माबूदों से क्यों डरूं, जबकि तुम नहीं डरते, जबकि तुम अल्लाह के साथ शरीक भी बना रहे हो। मुशरिक का यही अंदाज होता है। मुवाहिद को बदनाम करता है और गुस्ताख कहता है, और ये कहता है कि इसको खौफ खुदा नहीं है, इसको अल्लाह का डर नहीं है, और वो अपने मबूदों से डराना चाहता है। हालांकि वो खुद नहीं डरता, उसको चाहिए कि वो डरे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं, तुम्हें डरना चाहिए अल्लाह से जो तुम अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हो। और मालम युनजिल बिही अलैकुम सुल्ताना, उन मबूदों को अल्लाह के बराबर बना रहे हो जिनका उसने कोई सनद, कोई दलील नहीं उतारी कि ये मेरे मेरे माबूद मेरे बराबर हैं। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अम्न, फिर दोनों फरीकों में से निडर होने का हकदार कौन सा फरीक है, यानी मुशरिक या मुवाहिद। वो लोग जो अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाते हैं, वो अमन से रहने के ज्यादा हकदार हैं, वो बेखौफ होने के ज्यादा हकदार हैं, या वो बेखौफ होने का हकदार है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, जिसने अल्लाह ताला की इज्जत में, अल्लाह ताला के विकार में हाथ नहीं डाला। कौन सा फरीक ज्यादा हकदार है कि वो पुरसुकून जिंदगी गुजारे, अमन से रहे। जाहिर सी बात है कि जिसने अल्लाह के साथ शरीक नहीं बनाया वही इस चीज का हक रखता है। इन कुंतुम तालमून अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। फिर अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक जुमला ऐड फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क का लिबास नहीं पहनाया, वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए। वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारे दलाइल हैं जो हमने इब्राहीम को दिए। ये जो पीछे उन्होंने फरमाया ना अपनी कौम से, कि चांद में को मैं अपना माबूद बना लेता हूँ, सूरज को बना लेता हूँ, सितारे को बना लेता हूँ, इस अंदाज से बात करना, ये अल्लाह ताला की एक अता होती है कि हजरत इब्राहीम को जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, ये हुनर और ये समझ के दलाइल के साथ किस तरह से बात करनी है। कारून के साथ, सॉरी, नमरूद के साथ भी इन्होंने ऐसे ही दलील के साथ बात की कि वो हक्का बक्का रह गया। अपने बाप के साथ भी की, लेकिन वो चूंकि बाप था उसने घर से निकाल दिया, उसने कहा कि घर से निकल जाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने दलील के साथ बात करने की हजरत इब्राहीम को सलाहियत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दलाइल थे जो इब्राहीम ने अपनी कौम के सामने पेश किए। हम जिसके चाहते हैं दराजात बुलंद फरमाते हैं, क्योंकि तेरा रब हिकमत वाला और इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। यानी मुशरिक के घर में मुवाहिद को पैदा फरमाना बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत और हिकमत है। एक शख्स जो लोगों को बुत बना बना के देता हो, उसके घर में बेटा ऐसा पैदा हो जाए जो उसी की नफी करने लगे, तो ये बहुत बड़ी अ, अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक मार होती है कि अपना ही बेटा जो है उसका इनकार करने लगे। फिर कौम भी एतबार करना छोड़ देती है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब। फिर हजरत इब्राहीम से अंबिया की एक लड़ी जो है वो चल पड़ी। हजरत इब्राहीम को इसहाक बेटा और याकूब पोता मिला। यानी हजरत इसहाक हजरत इब्राहीम के बेटे थे, बेटे पैदा हुए, उनसे हजरत याकूब पैदा हुए। हजरत याकूब के 12 बेटे पैदा हुए जो हजरत यूसुफ और उनके भाई थे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी बने। इस तरह इनकी के अंदर अंबिया की एक जो लड़ी थी वो पैदा हुई। कुल्लन हदैना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सबको हमने हिदायत दी। वनूहन हदैना मिन कब्ल, और नूह को इब्राहीम से भी पहले हमने हिदायत दी। यानी हजरत इब्राहीम से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे।
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہی داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے ہدایت دی، یعنی ہم نے نبی ان کو بنایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی اس کی نسلوں میں اس کی نیکی کا اثر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلیاس، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ یہ سب جو تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آنے والے نبی تھے، حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کی اولاد سے۔ کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگ تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں آگے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور ان کی اولاد میں یہ سارے نبی آئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باقی سارے حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت دی، سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی نبوت عطا فرما کے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بہن بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو چن لیا ہدایت کے لیے، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت سراسر اللہ کی عطا ہے، اس میں نہ کسی کی دولت کام آتی ہے، نہ کسی کا حسب نسب کام آتا ہے، نہ کسی کی عقل کام آتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے نسب والے شرک میں پھنس جاتے ہیں، کفر میں پھنس جاتے ہیں، اور کئی غلام زادوں کو، کئی غریبوں کو، کئی مسکینوں کو اللہ تعالیٰ کئی بے وقوفوں کو ہدایت کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جملہ ذرا اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اگر نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ شرک ایسی چیز ہے، اوپر نبیوں کی بات ہو رہی ہے نا، پوری انبیاء کی فہرست بیان فرمائی، اور پھر ان کی اولادوں کی اور ان کے بہن بھائیوں کی اور باپ دادا کی، پھر فرمایا کہ اگر وہ بھی، یعنی جن کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، وہ سارے بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بہت تشریح ہو گئی ہے، اب مزید میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے، اب تک سمجھ آ چکی ہوگی سب کو کہ شرک کیا ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی انبیاء جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ انبیاء کو حکمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر کفار مکہ، یہ چونکہ مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہی پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کفار مکہ اس توحید کا انکار کریں گے تو ہم یہ توحید کا کام، یہ تبلیغ کا کام کسی اور قوم کی طرف کے حوالے کر دیں گے، لیسو بہا بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہوا، مکہ والوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور پھر مدینہ سے کچھ لوگوں کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں، کیونکہ یہودی زیادہ مدینہ میں ہی رہتے تھے اور مدینہ والے زیادہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں۔ انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، پھر جوک در جوک آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے ہوتے رہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی وہ دعوت دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیتے۔ تو اس طرح جب
हुक्म खुदाबंदी आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए। तो इस चीज की पेशीन गोई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही फरमा दी थी। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी। ये बात देखिए, ये सहाबा की शान में है। अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है हिदायत का। अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, लिहाजा तू भी ए मुखातबे कुरान उनकी हिदायत की पैरवी कर, उनके कदमों पे चल। ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है कि किसी भी सहाबी के बारे में ये कहना कि उसको नाउजुबिल्ला उसके ईमान में कोई कमी है, तो कहने वाले का ईमान कामिल नहीं होता। और सहाबा की पैरवी करने का अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि सहाबा जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते पे तुम भी चलो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, फिर इनको फरमा दो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जो तबलीग कर रहा हूँ मैं इस पे तुमसे कोई मजदूरी नहीं चाहता, कोई सिला, कोई जो है तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये कुरान मजीद तो जहान वालों के लिए नसीहत है, मैं तो सिर्फ एक नसीहत तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह ताला का शिकवा सुनिए, और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक शिकवा है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की उन्होंने कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर करने का हक था। वाकई यानी दुनिया के लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, और खास तौर पे काफिरों की बात है, लेकिन हमारा भी इसमें थोड़ा सा आता है कि हम भी अल्लाह की उस तरह कदर नहीं करते ना जैसे अल्लाह की कदर करने का हक है। ना उस पे सही से तवक्कुल करते हैं, ना ही उस पे सही से जो है ईमान रखते हैं, जिस तरह हक है उस तरह नहीं करते। तो यहाँ पे काफिरों से अल्लाह ताला मुखातिब हैं कि काफिरों ने अल्लाह ताला की वैसी कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नाजिल नहीं की, यानी पैगंबर की रिसालत का इनकार कर दिया। कुल मन अनज़लल किताब अल्लज़ी जा बिही मूसा, अल्लाह ताला ने दलील दी कि इनसे पूछो कि वो किताब फिर किसने नाजिल की थी जो मूसा लेकर आए थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, तौरात को भी मानते थे, क्योंकि यहूदी इनके पास आते जाते रहते थे और अहले किताब के साथ इनका उठना बैठना था। तो ये तौरात के बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि अम्बिया किराम तशरीफ लाते रहे। लेकिन जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये अल्लाह का दस्तूर ही नहीं है कि अल्लाह कभी किसी बशर पे कोई चीज नाजिल करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर इनसे पूछा कि मूसा पे तौरात किसने नाजिल की थी? वो तौरात जो लोगों के लिए हिदायत और रोशनी थी। तजअलूनहु करातीस तुबदूनहा व तुख्फून कसीरा, लेकिन तुमने उसके साथ भी ये मामला किया कि उसको वरक वरक कर दिया। यानी वरक वरक करने का मतलब ये है कि कुछ वर्कों को निकाल के गायब कर दिया, यानी कुछ वर्कों के ऊपर जो अहकामात थे उन अहकामात को खत्म कर दिया मुआशरे में से, कुछ अहकामात को मान लिया, अपनी मर्जी की चीजें जाहिर की, अपनी मर्जी की चीजें छुपा दी। व उल्लिम तुम मालम तालमु अंतुम वला आबाउकुम, हालांकि तुम्हें वो इल्म दिया गया है जो ना ही तुम्हें पहले तुम्हारे पास ये इल्म आया था, ना तुम्हारे बाप दादा के पास आया था। कुलिल्लाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही जवाब दे दें कि अल्लाह ताला ने ही वो किताब नाजिल की और ये कुरान भी अल्लाह ने ही नाजिल किया है। सुम्मा दरहुम फी खौदिहिम यलअबून, फिर इनको छोड़ दे ये अपनी बहस में खेलते रहें, जो खेल तमाशा इन्होंने करना है करते रहें। यानी इनको इग्नोर कर दे, क्योंकि जब हद से ज्यादा इनकार करने लगे तो उनका कोई हाल नहीं होता, कोई उसका जो है उसके ऊपर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता। वहाजा किताबुन अंजलना, और ये कुरान हमने उतारा है, मुबारकुन, बाबरकत है, मुसद्दिकुल्लज़ी बैन यदैहि। मुबारक लफ्ज जो है ना कुरान पाक के लिए ये एक लफ्ज है, लेकिन अ, इसकी तासीर वही लोग जानते हैं जो इसके साथ जुड़ जाते हैं। हर लिहाज से इसमें बरकतें हैं, हर लिहाज से। आप इसकी तिलावत करें और आप इसको समझ के देखें, समझ के पढ़ें, आप पढ़ाने लग जाएं, तालीम देने लग जाएं,
किसी भी तरह से आप इसके साथ जुड़ जाएं तो आपकी जिंदगी दुनिया की भी संवार देता है, कब्र का भी मामला संवार देता है, आखिरत भी संवार देता है। इतनी इसके अंदर बरकतें हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि, ये कुरान तस्दीक करने वाला है उन किताबों की जो इससे पहले थीं, यानी तौरात, जबूर, इंजील को भी सच्चा बताता है। ऐसा नहीं कि उनका इनकार करता है, लेकिन उसमें जो मसला है वो ये है कि उन कौमों ने उन किताबों के अंदर तब्दीलियां कर दी। ये बात सच है कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा थी। वली तुनजिरा उम्मल कुरा व मन हौलहा, और ताकि तू इस कुरान के जरिए उम्मल कुरा को, बस्तियों की माँ, ये मक्का का लकब है। मक्का की जमीन जो है सबसे पहले बनी थी। जब दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, जमीन को बनाया, तो बैतुल्लाह की जमीन को सबसे पहले बनाया, फिर उसके इर्द गिर्द की सारी जमीन बनने लगी, और इस तरह पूरी जमीन अल्लाह ताला ने जितना इरादा फरमाया हुआ था उतनी बना दी। तो इसलिए इसका लकब है उम्मुल कुरा, बस्तियों की माँ। तो इस यहाँ मक्का वालों को यही कहेंगे, मक्का वालों को डराए और उन बस्तियों वालों को डराए जो मक्का के इर्द गिर्द हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही, और जिन लोगों का आखिरत पर यकीन है वो इस कुरान पर भी यकीन रखते हैं। वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और दूसरी बात यह है कि वो अपनी नमाजों के मुहाफिज होते हैं, नमाजों की पाबंदी करने वाले होते हैं, सही औकात पे जो है नमाज अदा करते हैं। ये दोनों चीजें, कुरान पर यकीन और नमाज की पाबंदी इंसान क्यों करता है? जब उसका आखिरत पे यकीन होता है कि क़यामत के दिन मैंने अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होके अपने सारी जिंदगी का हिसाब देना है कि मैंने जिंदगी में क्या किया। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो नबी के बारे में कहते हैं कि नबी पर अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की, और नबी जो है अपने पास से ही ये दावे कर रहा है कि मेरी तरफ वही आती है और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और ये वो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले। क्या इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह के नाम पे झूठ बोलेगा तुम्हारे साथ? और उससे बड़ा जालिम तो कोई नहीं जो कहे कि मेरी तरफ वही आती है, हालांकि उसकी तरफ कोई चीज अल्लाह की तरफ से नहीं आती। इसमें झूठे दावेदार जो नबूवत के होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला की नाराजगी भी जाहिर हो रही। आ, जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप खातमुन नबीयीन हैं, कुरान पाक ने भी बताया, हदीस ने भी बताया, आपकी जुबान अतहर ने भी बताया, लेकिन तब से लेके अब तक और क़यामत तक कई लोग आए जिन्होंने अपनी बदबख्ती की वजह से नबूवत का झूठा दावा किया। उन सब के लिए यही बात है जो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो कहे कि मेरी तरफ वही आती है, हालांकि उसकी तरफ कोई चीज नहीं आती। वमन क़ाल सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह, या ये कहे कि मैं भी वो चीजें उतार लाऊंगा आसमान से, वो वही, वो किताब जो अल्लाह ताला उतारता है। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, अल्लाह फरमाते हैं काश के तो इन जालिमों की हालत मौत के वक्त देखे, फी गमरातिल मौत, जब ये मौत की बेहोशियों में होते हैं, वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम, फरिश्ते अपने हाथ इनके आगे फैला के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, आज अपनी रूहों को खुद निकाल के हमारे हवाले करो। तुम जो बड़े बड़े दावे किया करते थे कि तुम आसमान से वही ला सकते हो, या तुम नबी हो, या तुम्हारी तरफ वही आती है, तो तुम अपनी रूहों को अब खुद निकालो। अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, और ये कहने का मकसद ये नहीं होता कि वो वाकई रूह निकाल के दे देंगे, ये जलील करने के लिए होता है। फरिश्ते कहते हैं कि आज तुम्हें जलील करने वाला अजाब पहुंचेगा। बिमा तकूलूना बिमा कुंतुम तकूलूना अलल्लाहि गैरल हक, इसलिए कि तुम अल्लाह पर बहतान बांधते थे, वो नाहक बातें करते थे जिसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक जिनका नहीं था। वकुंतुम अन आयाती ही तस्तकबिरून, और इस वजह से कि तुम अल्लाह की आयत के आगे तकब्बुर किया करते थे।
پھر فرشتے جو ہیں ان کے حالات مزید ہم قرآن پاک میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فرشتے ان کو ڈنڈے مار مار کے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور نکال کر وہ ایسی بدبودار چیز ہوتی ہے. جیسے مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کو اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے. وہ خوشبو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں کسی اللہ کے ولی کی کرامت کے طور پہ، اور بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں وہ ہوتی ہے. دنیا کی زندگی میں انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا. اسی طرح جب کسی مشرک کی بدبو والی روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو پوری پھیل جاتی ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے کہ اس مرنے والے کی پردہ پوشی رہے. لوگ جو ہیں اگر وہ بدبو ظاہر ہو جائے تو وہ ایمان بالغیب والی بات ختم ہو جائے کہ ہم نے بن دیکھے ایمان لانا ہے. لوگ کہیں کہ یہ مشرک تھا اس لیے اس کی روح میں سے بدبو آئی تو اس لیے ہم اس کے راستے پہ نہیں چلیں گے. تو ایمان بالغیب والی بات ختم ہو جائے گی. پھر تو ہر کسی کو پتہ چل جائے گا صحیح غلط کا. تو پھر جب روح نکل جاتی ہے فرشتے لے کے اس کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے ہی آ گئے ہو ہمارے پاس. کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا. اول مرتين، پہلی بار. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اپنی وہ ساری نعمتیں دنیا میں ہی چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن کے بارے میں تم یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس مشرک روح سے، اس کے اندر ہمیں کئی چیزیں سمجھ آتی ہیں. لقد جئتمونا فرادا، تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو، یعنی ہم نے سب نے اکیلے ہی جانا ہے. یہ بات اس میں کلیئر ہو گئی. ہمارے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی دوسرا انسان سفارش کے لیے نہیں ہوگا. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے اور اکیلے قبر میں جائیں گے اور اکیلے ہی حشر میں جائیں گے اور اکیلے ہی اللہ کے حضور پیش ہوں گے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم دنیا میں ہی چھوڑ کر جائیں گے، اور کوئی نعمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی جو رشوت کے طور پہ ہم پیش کر سکیں کہ ہمیں یہاں سے چھوٹنا ہے تو ہم یہاں پہ رشوت دے دیں. خالی ہاتھ ہوں گے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور دنیا میں جو ہم دعوے نعوذ باللہ اگر ہم کریں، جو بھی کرے کہ فلاں پیر صاحب نے مجھے بیٹا دیا ہے، فلاں پیر صاحب کی وجہ سے، فلاں قبر پہ جھاڑو لگانے کی وجہ سے میری یہ مصیبت ختم ہوئی ہے. یعنی ہم لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک بنا رہے ہوں کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا تو میرا یہ مسئلہ حل ہوا. دنیاوی لحاظ میں کچھ ایک لیول کے اوپر جو ہے وہ مدد ہو سکتی ہے اسباب کے لیول پہ. یعنی جیسے کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ اسباب کے اندر مدد ہوتی ہے اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اس میں کسی پیر فقیر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. جو اسباب سے ہٹ کے ہم کہتے ہیں نا کہ مدد کی ہے ہماری کسی نے، وہ شرک بنتا ہے. جیسے بیٹا دے دینا اللہ کی صفت ہے، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ کسی پیر فقیر نے بیٹا دیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں شرک ہیں. تو اب